Na high blood man ka dong. High blood ko, Dok. High blood oy, taas kay imong dugo. Sige guro kag kaog pork ba. Wala mo kukaon ng pork, Dok. Baboy naman kung ginakaon. Eh mao man gunang baboy, pork man na. Pork, baboy na. Oh, pork man ang baboy. Ay, kung pig ng baboy. Mapariha ra mo guna. Dayon isa pa diha, dili ka magsiglagot-lagot ha. Kay maka high blood nagsamot. Siglagot. O dili ka magsige kasuko, mag-smile-smile lang. Dok, wala mga pamaagi, Dok, para dili na ko ma-high blood, Dok. Taas man imong dugo, kuhaan na lang ti kag dugo. Kuhaan akong dugo. Mm. Sige, Dok. Wait lang ha. Unsa gabaid man ka, Dok? Sige na, plaster imong liog. Unsay plaster ang diog, Dok? Nasuko na pug ka. Oh. Unsay plaster ang diog, Dok? Kuhaan ba ti kag dugo sa loro na nako planggana. Dili ko na, Dok, oy. Naglagot na sad. Dili ko, Dok, oy. Pakuha man ka kag dugo. Wala lang pamaagi, Dok. Inom na lang kag tambal, sitaan na lang ti ka. Tambal, okay na, nagsitain lang ko tambal, Dok. Unsa may tambala, Dok? Times adin mo na iyon man ha. Sipan na makasikap pakasin. Unsa, Dok? Sipan na mikasap pakasin. Unsa man ang tambala, Dok? Nasuko na Unsa po. man ang tambala, Dok? Ako na lang nang isulat. Sige, lista na nga, Dok. Dara. Bebe. Unsa man, Dok? Mo nang tambala imong imnon para mawala imong high blood ipakita na dito sa parmase. Pagtarong dia, Dok. Naglagot apog ka. Awag maglagot na mura magkakadulag sagbot.